الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة فرنسي avec كيتبلى. في هذه السيونس إن شاء الله nous allons travailler sur résumé de Candide chapitre par chapitre. نخدموا على le résumé ديال l'œuvre le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. وكتبها فولتير. يبغى يعرف هاد المعلومات هادو غنحط لكم لو لين ديال لا فيش دو ليكتور دو كونديد ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. هاد السيونس غنخصوها فقط ريزومي كما قلنا من شابيتر 1 حتى شابيتر 10، من شابيتر 1 حتى شابيتر 10، حيت لوفر كما كتعرفوا فيها 30 شابيتر يعني 30 شابيتر وما غاديش تكفينا في اون فيديو، دونك غنحاولوا نقسموه على حساب trois vidéos. Alors, chapitre numéro 1. Chapitre numéro 1, l'intitulé du chapitre, comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'ici lui. يعني كيفاش كانديد تربى في واحد لو بو شاتو ومن بعد يعني تم الطرد ديالو في هاد لو شاتو هذا. دونك نشوفوا لو ريزومي هنايا. Le récit commence au château du baron de Tundirten-Tronk en Westphalie. Donc le récit يعني نص دي هنايا كنبدا في هاد لو كونت، هاد الحكايه كانت بدات في واحد لو شاتو اللي هو ان شاتو هو قصر دو بارون دو Tundirten-Tronk، واحد الشخصيه في هاد لوبر سميتو لو بارون. لو بارون هو انت بالعربيه البارون. لو بارون اون فرونسي كيكون واحد لا بيرسوناليتي، واحد لو بيرسوناج امبورطون ولا واحد يعني بيرسوناليتي امبورطونت في يعني في ليتا، يعني في الدوله. سي ان تيتر دو نوبليس، يعني واحد دو تيتر ديال لا نوبليس، لي نوبل parmi النبلاء، يعني من بين النبلاء. دونك دو Tundirten-Tronk الا كتشوفوا هذا لو نو هذا اللي هو يعني مركب كومبلكس هنايا يعني c'est un nom allemand, ok, un nom allemand. Du baron de Tundirten-Tronk en Westphalie. Le lieu exact يعني البداية ديال القصة كانت في ويستفالي، البداية ديال هذه الحكاية كانت في ويستفالي. Celui-ci y vit avec sa femme et sa fille Cunégonde âgée de 17 ans. يعني هذا الأخير، هذا البيرسوناج هذا اللي هو البارون كيعيش في هذا القصر هو ولا فام ديالو مدام لا بارون et sa fille الابنة ديالو سميتها كونيغوند âgée de 17 ans et son fils والابن ديالو. دونك عايش هو والام ديال باردون sa femme, sa fille, son fils. Avec eux se trouve Candide ومعاهم Candide اللي هو le personnage principal يعني le héros، هو l'héros ديال l'histoire. اوكي هذا le personnage اللي هو Candide c'est un jeune homme tout d'abord، المواصفات ديالو un jeune homme il est doux يعني طيب gentil، l'esprit simple عنده واحد التفكير بسيط، اي حاجه قلتيها له غادي يتيقاك etc. Donc il serait le neveu du baron. Le jeune garçon هذا c'est un fils de la sœur du baron، يعني الابن ديال الأخت ديال هذا le baron et le précepteur Pangloss. Donc وعندنا le dernier personnage اللي هو le précepteur Pangloss. Le précepteur يعني مدرس، اوكي مدرس يعني هذا il joue le rôle d'un philosophe. هذا الشابتر كيلعب الدور ديال واحد لو فيلوزوف. وبالضبط هنايا فولتير يعني الكريتيك لا فيلوزوفي اوبتيميست، يعني من خلال هذا لو فيلوزوف بونغلوس فولتير الكريتيك لا فيلوزوفي optimiste. Ok, la philosophie optimiste est exactement يعني la philosophie ديال Leibniz. La philosophie de Leibniz. Ok, واحد philosophe allemand سميتو Leibniz. Donc في هذا الشابتر هذا toujours le premier chapitre. Donc le Voltaire ou le narrateur هو كيدير la présentation des personnages
une présentation ironique, hein, ironique et surtout il fait la satire ou bien l'ironie de la noblesse, يعني طبقة ديال النبلاء ديال اليوم من الساتير وحتى يعني la philosophie optimiste. La suite du premier chapitre. Un jour, Candide et Cunégonde ont une relation intime. يعني واحد النهار Candide اللي هو le fils de la sœur du baron et Cunégonde اللي هي la fille du baron, يعني الابنة ديال البارون ont une relation intime يعني كان بيناتهم واحد العلاقة سرية واحد العلاقة بيناتهم une relation amoureuse bien sûr. Donc هنايا Candide est tombé amoureux de Cunégonde يعني وقع في الغرام ديالها. ولكن le baron est chassé du château يعني طردوا le baron من le château. Donc il a dit البال في هذا الشابتر عندنا la présentation des personnages, le lieu, le temps. Le temps كان il y avait كان عندنا واحد la formule اللي هي il y avait. Donc هنا c'est la situation initiale. من بعد عندنا يعني هاد l'action هذا c'est-à-dire qu'on dit des chassés du château. Donc هنا c'est l'élément perturbateur. Élément perturbateur. Chapitre numéro 2. Candide, enrôlé par des recruteurs. Donc من بعد ما كونديد تم الطرد ديالو في لو شاتو يعني خرج غادي يخرج لواحد العالم اخر من غير داك العالم فاش كان من قبل. دونك العالم فاش كان من قبل كان لو شاتو وكان يعني بونغلوس تيعاود ليه يعني في داك سميتو باللي عايشين في لو ميور دي موند بوسيبل اكسيتيرا. اوكي يعني حيت هو مازال ما شاف الحقيقه مازال ما شاف الواقع كي داير. دونك هنايا من بعد ما تم الطرد ديالو غادي يكتشف الحقيقه ديال العالم. Candide enrôlé par des recruteurs. أول يعني مصيبة طرات ليه. Donc enrôlé par des recruteurs يعني amené par des recruteurs. Les recruteurs يعني مجندين. كيشدو سميتو كيديوهم للتجنيد. Donc enrôlé يعني il a été recruté, il a été amené par des recruteurs. Suite à son manque de moyens pour survivre, il dut subir une punition à la suite d'une promenade interdite. يعني ما بقاوش عنده لي مويان وسائل باش انه يبقى يعيش وخرج ويعني في داك لا سورتي ديالو اللي هي ديجا انترديت في ديك البلاصه فاش كاين دونك تعاقب عليها. Il demande la faveur du roi des Bulgares pour se faire casser la tête et il se fait soigner par un grand chirurgien. دونك هنايا يعني طلب لا فافور يعني الإعفاء ديالو من طرف هاد لو روا ديال لي بولغار. Ensuite, il a été soigné par un grand chirurgien. يعني واحد le chirurgien هو جراح يعني من طرف واحد الجراح. Chapitre numéro 3. Il est témoin d'une boucherie héroïque contre les troupes avares et bulgares. Donc on est avare. Il est témoin d'une boucherie héroïque contre les troupes أباغ بلغار. يعني كان واحد التيموان واحد الشاهد في واحد بوشغي ايرويك. هاد بوشغي ايرويك لو ناراتور هو اللي استعملها فولتير هو اللي استعملها في لوفر في هاد لو تروازيام شابيتر وهو كيوصف هاد الحرب اسمها بوشغي ايرويك يعني مجزرة بطولية. هنايا فيه لوكزيمور فيغور دو ستيل ديال لوكزيمور. Donc, boucherie héroïque entre les troupes arabes, avares et bulgares. Elle déserte et découvre en Hollande l'intolérance. يعني من بعد ما خرج من هذه الحرب هذه مشى واكتشف مشى لهولندا واكتشف فيها l'intolérance. L'intolérance اللي هي عدم التسامح. يعني هنا كنهضروا على لي تيم دو لوفر. من بين لي تيم دو لوفر عندنا لا غير في هذا لو troisième chapitre وعندنا هنايا l'intolérance في هذا مازال في هذا لو شابيتر l'intolérance. اوكي donc il déserte et découvre en Hollande l'intolérance mais il rencontra Jacques. ولكن يعني هنا في هولندا تلاقى مع جاك un anabaptiste qui lui donna à manger
et de l'argent. تلاقى مع جاك اللي هو un anabaptiste. Anabaptiste, donc هذا c'est un mot composé. عندنا هنايا baptiste et anabaptiste. Anabaptiste, donc في le christianisme يعني في الديانة ديالهم المسيحية انهم اللي كيتزاد واحد الطفل كيديروا ليه كيسميوه لو بابتيم يعني كيعمدوه التعميد. il refuse cette méthode وهو ما كيدير لا بابتيست غير يعني حتى يكون الواحد واصل ل 18 عام. دونك انا بابتيست كي لوي دونا مونجي اي دو لارجون. هاد لانا بابتيست يعني عطاه ما ياكل وعطاه حتى يعني لارجون الفلوس يعني عطاه ما ياكل وعطاه الفلوس. شابتر 4 دونك الى شفتو ديجا كونديد انطلق في المغامرات ديالو يعني من بعد ما كان في لو شاتو هاني مهني ما به ما عليه ملي خرج دونك بدا في لي زافونتور نكتبوها هنايا لي زافونتور يعني بدا في مغامرات من شابتر 2 وهو يعني بادي في المغامرات ديالو. دونك كان في ويستفالي من بعد هو دابا في هولندا. دونك نشوفو شابتر 4. Candide rencontre le lendemain un misérable gueux اللي هي يعني كتعني متسول un misérable gueux متسول. Il s'agit de Pangloss وهذا الأخير كان هو نيت بونغلوس نفسه يعني لو فيلوزوف لو بريسيبتور ديالو يعني داك المدرس ديالو في لو شاتو. Ce dernier lui apprend que Cunégonde est morte وهذا الأخير قال ليه بلي كونيغوند يعني il est morte توفات كونيغوند l'amoureuse l'aimée ديالو يعني الحبيبة ديالو. éventrée par les soldats bulgares. éventrée يعني تضربات في لو فونتر ديالها يعني الباطن ديالها وتوفات من طرف لي سولدا بولغار. هادوك نيت لي سولدا اللي شدوه في لو شابيتر 2 ويعني اللي كانت الحرب بيناتهم وبين لي زابار. Il en est de même pour la baronne et le baron. ونفس الشيء يعني طرا لمدام لا baronne et monsieur le baron. Le philosophe est atteint d'une maladie vénérienne qu'il tient de paquette. هنايا لو فيلوزوف اللي هو بونغلوس يعني به واحد لا مالادي فينيريان. مالادي فينيريان يعني واحد لا مالادي سيكسويل يعني واحد المرض تناسلي اللي خداه من باكيت لا سويفونت دو شاتو. دونك كانت اون سيرفونت من بين لي دوميستيك ديال لو شاتو يعني الحبيبه ديالو هو. il est en train de mourir mais il reste optimiste. دونك هاد الاخير il est en train de mourir يعني كان كيموت ولكن il reste optimiste يعني متفائل كان متفائل. دونك هنا الا رديتو البال مع بونغلوس ملي كنذكرو بونغلوس دائما كنذكرو لوبتيميسم اللي هو التفاؤل حيت يعني هو هنايا il est adepte de la philosophie optimiste de Leibniz. Malgré cela, Candide le fait guérir à ses dépens avec l'aide de l'anabaptiste. Donc, يعني رغم ذلك هنا كونديد حاول أنه يعني يعالجو من التكاليف ديالو avec l'aide de l'anabaptiste يعني بالمساعدة ديال جاك اللي كان يعني تلاقى به كونديد. Chapitre 5. Jacques périt au cours d'une tempête. Donc Jacques هنايا في chapitre 5 يعني il est péri يعني توفى هنايا بسبب واحد لا tempête عاصفة. Lorsque Candide et Pangloss arrivent à Lisbonne من بعد ملي وصلوا لشبون يعني لشبونة البرتغال. دونك حنايا عاوتاني كاينين في البرتغال. دونك الا شفتو راه يعني واحد غيضربوا واحد الطريق طويله دونك من ويستفالي هولندا ماتنون في البرتغال. لا تير وهنا فولتير كيهضر على لو ترومبلمون دو تير اللي وقع في البرتغال بالضبط لشبون en 1755 يعني في 1755. اوكي Ils sont déférés à l'Inquisition pour quelques discours suspects. Ils sont déférés à l'Inquisition pour quelques discours suspects. من بعد يعني مشاو l'Inquisition يعني المحقق التحقيق pour quelques discours suspects يعني بسبب يعني بعض الأقاويل يعني الخطابات اللي هما يعني فيهم اتهامات. فقط انهم يعني قالوا واحد الخطاب سورتو يسي كنهضروا على
بونغلوس اللي هو ان فيلوزوف اللي هو لو بريسيبتور دو كونديد، يعني هو اللي قال واحد الخطاب وكونديد سمعوا. اوكي، وكونديد سمعوا دونك وتشدوا. ها يعني هنا كنهضروا على ما كايناش لانتوليرونس وما كايناش لا ليبرتي ديكسبرسيون. دونك فولتير هنا بيان سور يفي لا كريتيك ديال هاد المواضيع هنايا، دونك يدير النقد. chapitre 6 on fait un bel donc هنايا نسيت سميتو on fait un bel autodafé. On fait un bel autodafé. يعني l'autodafé هنايا سي اون سيريموني، واحد الحفله فاش غادي يكون بزاف ديال بنادم غادي يتفرجوا هما، يعني غادي يديروا واحد يعني محرقه جماعيه، يحرقوا يعني شي ناس جماعه. On fait un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre. يعني علاش غيديروا هاد l'autodafé؟ باش انهم يمنعوا le tremblement de terre، يعني الزلازل، يمنعوا الزلازل. دونك هاد القرار هذا جا après le tremblement de terre de Lisbonne. Les deux amis sont emprisonnés. Donc Pangloss et Candide يعني تحبسوا، تشدوا للحبس. Candide est fixé et Pangloss est pendu. يعني في هاد لا سيريموني اللي هي لو تودافي كان تحرقوا فيه شي ناس، اوكي، يعني واحد دو برتغال، دو جويف اكسيتيرا، ومن بينهم بونغلوس اي كانديد. ولكن بونغلوس اي كانديد يعني هما ما تحرقوش، شنو طرا ليهم؟ دونك بونغلوس اي بوندو، بونغلوس الي بوندو يعني علقوه صلبوه. كانديد فيسي، كانديد فيسي يعني جلدوه. اوكي. Candide se retrouve seul après un nouveau tremblement de terre. ولكن من بعد ما دازت هاد لا سيريموني ديال لو تودافي عاوتاني لو ترومبلومون دو تير وقع من جديد، وكان ديك الساعه يعني كونديد بوحدو. alors qu'il est désespéré. دونك هنايا كونديد كان ديزيسبيري يعني فقد الامل. il rencontre une vieille qui lui demande de la suivre. يعني هنايا تلقى واحد لا فيي، واحد الشيبانيه اللي قالت ليه انه يتبعها. اوكي. chapitre 7 la vieille soigne Candide et lui amène Cunégonde. la vieille داتو يعني وعالجاتو من دوك يعني اللي بليسي، من دوك الجروح ديالو اكسيتيرا، وجابت ليه كونيغوند لامونت ديالو. دونك هنايا كونيغوند ما توفاتش مازال، دونك بونغلوس غير صحاب ليه يعني واش توفات، دونك كونيغوند كانت باقا حيه. elle s'en fout de joie. دونك يعني كانوا ناشطين بزاف، يعني لو بونور، يعني السعاده، حيت كونديد كان صحاب ليه ديجا واش يعني كونيغوند ماتت. il se raconte ce qui leur est arrivé. donc il se raconte ce qui leur est arrivé، يعني وبداو كيعاودوا لبعضياتهم داكشي اللي وقع لهم. chapitre 8 Cunégonde raconte son histoire. donc chapitre 8 Cunégonde كانت كتعاود l'histoire ديالها Candide. Elle n'a été que blessée puis faite prisonnière par un capitaine bulgare. يعني كانت غير مجروحة، يعني ماشي ما كانتش ايفونتري وتوفات، دونك كانت غير مجروحة، ويعني ولات وحبسوها عند يعني puis faite prisonnière par un capitaine bulgare. وكانت prisonnière يعني محبوسة عند واحد الكابيتان، يعني واحد القائد ديال لي بولغار. puis l'homme lassé l'a vendu à un juif. يعني لوم اللي هو هذا لو كابيتان بولغار من بعد يعني من كونديد من باردون كونيغوند لا فوندو ان جويف، يعني وباعها لواحد الجويف، واحد يهودي جويف. elle se retrouve finalement partagée entre le grand inquisiteur et le juif. يعني ولقات راسها بارتاجي يعني متشاركه، يعني شاركها هاد لو جويف و لو غران انكيزيتور، يعني اكبر المحققين. لو غران انكيزيتور يعني واحد محقق، اوكي، هو ان جويف. دونك لو جويف اللي شراها عند لو كابيتان بولغار. en fonction des jours de la semaine، يعني كانوا يعني كيبارطاجيوها تشاركوها en fonction des jours et des jours de la semaine.
يعني بارطاجاوها بيناتهم على حساب les jours de la semaine. النهار عند هذا النهار عند هذا etc. Alors qu'il est invité à l'autodafé, elle reconnaît Pangloss. يعني ملي كانت هنايا هي راه غير كتعاود لي ماشي في الشابيتر فاش وقع هادشي، دونك هي كتعاود هنايا شنو طرا ليها. دونك alors qu'il est invité à l'autodafé, elle reconnaît Pangloss. يعني ملي كانت يعني تعرضات معروضة يعني كوم اون انفيتي لوتودافي اللي كانت تنظم يعني في لشبون، تما فاش عرفات بونغلوس وعرفات بلي كاين حتى يعني كانديد. Chapitre 9. Cunégonde partage 6 faveurs entre le juif dans Issachar et le grand inquisiteur. يعني باقي هنايا في chapitre 9 Cunégonde partage يعني باقا كتشارك les faveurs ديالها entre le juif Issachar يعني هاد اليهودي سميتو Issachar et le grand inquisiteur. Candide tue les 2 amants de sa belle. يعني هاد كانديد هنايا قتل هاد الجوج هادو قتلوهم يعني le juif et le grand inquisiteur parce que bien sûr c'est son amante يعني الحبيبة ديالو وما بغاش يعني هو يبارطاجيها مع حد دونك قتلوهم. Elle s'enfuit avec Cunégonde et la vieille. ومن بعد يعني هرب هو وكونيغوند et la vieille. Donc dernier chapitre هاد الحلقة chapitre 10. Les 3 complices يعني les complices هما Candide et Cunégonde et la vieille. complice حيت انهم يعني تعاونوا في هاد الجريمه هادي حيت كونديد قتلوهم وهرب مع يعني هاد الجوج هادو. Les 3 complices voyagent jusqu'au port de Kadish. يعني ils ont été voyage jusqu'au port de Kadish. Kadish يعني واحد المدينه هنايا اسبانيا قاديش يعني سافروا لهاد المدينه هادي دونك من البرتغال حتى لقاديش. Ils sont dans une grande détresse et sans argent. يعني كانوا في واحد المحنة محنة ديتريس واحد المحنة كبيرة et sans argent يعني وبدون مال ما عندهم لا فلوس لا والو حيت كانوا غير يعني هربانين. Ils embarquent pour l'Amérique du Sud. يعني من بعد يعني ils embarquent pour l'Amérique du Sud يعني شدوا واحد الباطو l'Amérique du Sud. دونك هنا غتبدا عاوتاني واحد رحلة جديدة l'Amérique du Sud يعني أمريكا الجنوبية. اوكي يعني مشاو لامريكا الجنوبيه يعني من لوروب. دونك هنايا من شابيتر 1 حتى شابيتر 9 كانوا في لوروب وهنايا يعني من شابيتر دونك من شابيتر 11 غيكونوا في l'Amérique du Sud. اوكي دونك l'Amérique du Sud. دونك الى هنا انتهت الحلقه ديالنا ان شاء الله حتى الحلقه الثانيه فاش غادي نقدموا لو ريزومي ديال لي زوطخ شابيتر. دونك شابيتر 11 حتى الشابيتر 20 ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.